উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতির দিকে। দার্জিলিং এ ধসের জেরে দুজনের মৃত্যু। বিজনবাড়ি ব্লকের গোকে ধস নেমে বিপত্তি। এক যুবক ও বালিকার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিজনবাড়ি ব্লকের গোকে ধস নেমে বিপত্তি। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন টেলিফোনে আমাদের প্রতিনিধি দেবরাজ ছেত্রী। দার্জিলিং এ ধসের জেরে দুজনের মৃত্যু হয়েছে জানা যাচ্ছে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দেবরাজ, কিভাবে ধস নামলো, এখন কি পরিস্থিতি? अभी जो कल एक दो दिन से लगातार बारिश के कारण से अभी दार्जिलिंग में एक पुल बाजार वहाँ पर गोक लोअर गोक में दो जन वहाँ पर एक छोटी सी बेटी यानी कि 6 वर्ष का और एक यूथ तो उसका उम्र है 26 साल। तो वो लोग पानी बनाने के लिए पीने के पानी बनाने के लिए वो लोग एक पानी के जहाँ पर सोर्स होता है वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर बोल्डर्स झड़ने के कारण से उनके ऊपर बोल्डर्स आकर बड़ा बड़ा पत्थर से लगकर उन दोनों का घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गया। धन्यवाद देवराज।